बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करام, जनरल बाजवा ने आज जो बयान जारी किया है, जनरल बाजवा ने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा क्योंकि मज़ीद एक्सटेंशन मैं नहीं ले सकता। और दूसरी बात जो उन्होंने की कि फ़ौज सियासत में ना पहले थी ना अब है। बाजवा साहब, अवाम बहुत अच्छे से जानती है कि फ़ौज ना पहले सियासत में थी और ना अब होगी, लेकिन उसके बावजूद हर आर्मी चीफ को इस तरह का बयान अपनी सर्विस के दौरान 2-3 बार कम अज़ कम देना ही पड़ता है। और उसकी वजह क्या होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस बार आपका ये कहना वाकई में ज़रूरी था, क्योंकि इस बार अवाम ये सुनना चाहती थी कि आप सियासत में हैं या नहीं, क्योंकि अवाम जानती है कि इस बार सियासत असल में किसने की और कौन कौन सियासतदान बनने की कोशिश करता रहा और कौन कितना कामयाब हुआ। बाजवा साहब, हुजूर आपने कहा कि आप सियासत में नहीं हैं या फ़ौज सियासत में नहीं है, तो आपने कह दिया, अवाम ने मान लिया। आपने जब कहा कि फ़ौज सियासत में ना पहले थी ना अब है, तो फ़ौज की बात तो हमें माननी पड़ती है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक रवायत बड़े अरसे से चलती आ रही है कि ताकतवर जो होता है उसी की बात ना सिर्फ मानी जाती है बल्कि उसके ऊपर अमल भी किया जाता है। और यकीन मानिए कि अवाम पूरे दिल से इस बात को मानती है कि आपने जो कुछ कहा वो सही कहा, क्योंकि अगर किसी ने ये कहा कि आपने गलत कहा है तो ये उसके लिए शायद अच्छा ना हो। बहरहाल, अब आपने जाते जाते भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को फेवर दे दी और मैदान उनके लिए खाली छोड़ दिया कि वो जिसको चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए। तो जिस चीज़ का अवाम को डर था आपने वही किया, यानी आपने जाते जाते भी अवाम के साथ हाथ कर दिया। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूं कि आज इमरान खान की 70वीं सालगिरह थी और पार्टी के कुछ लोगों ने इस सालगिरह को बाकायदा मनाया। हालांकि मैं समझता हूं कि इस तरह की रवायत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन शायद ये हुआ, लेकिन बहुत माइनर पैमाने पर ये काम किया गया है कि इमरान खान की सालगिरह मनाई गई है। होना तो ये चाहिए था कि इस दिन दुआए खैर करवाई जाती, कुरान खानी की जाती और गरीबों को खाना खिलाया जाता, लेकिन ये जो सालगिरह के मामलात हैं गो के ये बहुत छोटे पैमाने पर हुए, लेकिन ये भी नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जो भी गलत काम शुरू होता है वो हमेशा छोटे पैमाने से शुरू होता है और उसके बाद वो बड़ा होता चला जाता है। नाज़रीन इकराम, मरियम नानी लंदन रवाना हो चुकी है और जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद वो लंदन पहुंच चुकी हो। मैं हैरान होता हूं उन लोगों पर जो मरियम को इस बात के ताने दे रहे हैं कि वो तो कहती थी कि अब मुझे प्लेट में भी डालकर अगर पासपोर्ट दिया गया तो मैं उसे फेंक दूंगी। हालांकि ये कल मैंने भी अपनी वीडियो में लोगों की याद दहानी के लिए ये बात ज़रूर की थी, लेकिन ये ताना देना अच्छी बात नहीं, क्योंकि ताना इंसान उस बंदे को देता है जिसके अंदर कोई शर्म हया होती है, जिसके अंदर वो जरासीम मौजूद होते हैं जो इंसान के ज़मीर को मलामत करते हैं। जब वो जरासीम ही न रहें तो फिर इंसान किसको ताना दे और उस ताने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं मेरी, लेकिन उसके बाद जब सारा कुछ खुल के सामने आ गया तब भी उसे ज़रा शर्म महसूस ना हुई और उसने माफ़ी भी नहीं मांगी कि मैंने ये बयान गलत दिया था। लिहाजा ऐसे लोगों के ऊपर तानेबाजी करने का
کوئی فائدہ نہیں۔ ناظرین اکرام، عمران خان نے مارچ کے تمام جو معاملات ہیں وہ طے کر لیے ہیں۔ میں 2-3 دن سے آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ دے رہا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے آرٹیکل 245 یعنی 245 کے تحت فوج طلب کر لی ہے، اور فوج اس وقت جتنے بھی حساس ادارے ہیں، جتنے بھی حساس بلڈنگز ہیں، ان کے اوپر اس وقت فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے، اور فوج نے اپنے چارج سنبھال لیے۔ حالانکہ ابھی تک مارچ کا اعلان نہیں ہوا، صرف مارچ کی تیاریاں شروع ہوئی ہیں، اور رانا ثناءاللہ جیسے بزدل انسان نے فوری طور پر فوج کو طلب کر لیا ہے۔ ابھی مارچ میں 6 سے 7 دن باقی ہیں۔ یہ ہے وہ رانا ثناءاللہ جو بڑی بڑی بڑکے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا، اور بندہ اسے پوچھے کہ اب اتنی جلدی فوج کو بلانے کی کیا ضرورت ہے اور اس قدر بزدلی دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ ویسے رانا صاحب، اس بار میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر غصہ عوام کو آپ پر ہے، اتنا غصہ شاید عوام کو باہر بیٹھے اس بگوڑے پر بھی نہیں ہوگا جس کو آپ لیڈر کہتے ہیں۔ بہرحال رانا صاحب، اس بار عوام آپ کو کم از کم کافی اچھے سرپرائز دینے کے موڈ میں ہے، اور آپ بھی اپنا موڈ بنا لیجئے اچھے سرپرائز لینے کے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے ناظرین کرام، میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمشنر نے یہ فیصلے کیے ہیں کہ لانگ مارچ کا اعلان ہوتے ہی عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا، اور اس طرح عمران خان اور عوام کو اسلام آباد کی طرف آنے سے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن عمران خان تمام حالات سے آگاہ ہے، انہوں نے ان سب معاملات کو سٹڈی کر لیا ہوا ہے، سارے معاملات ان کے علم میں ہیں، اور ان سارے معاملات کا توڑ بھی اور حل بھی عمران خان بنا چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، توشہ خانہ میں عمران خان کو نااہل کرنے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ ان کے لیے گلے کی ہڈی بنیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ دنوں میں اگر عمران خان کو اس کیس کے اندر نااہل کیا گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے یہ ایسے گلے کی ہڈی بنے گی امپورٹرز کے لیے کہ یہ نہ اس کو نگل سکیں گے اور نہ اگل سکیں گے، اور یہی چیز ان کو آگے چل کے مروائے گی اور ان کو سیاسی طور پر دفن کر دے گی۔ ناظرین کرام، آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔